Nandito kami ngayon sa city guys, no? 8 o'clock mahigit. Nagsundo kami kay farm girl. Ayun ang kasama ko. Siya na. Ayan. Dito kami guys. Wala pa guys. Wala pa oh. Isang bus. Dalawang bus. Wala pa. Nandun yung service natin guys. Yung puti. Kita niyo yung puti guys. Yun. Yung service natin. Ayun. Ayun. Nandun si Nature. Yun yung bus. Service natin. Sinundo natin si Farm Girl kaya galing nag-review sa Cagayan. Hanggang ngayon wala pa. Tagal. Ay. Tagal. Pati yun sa natin itong sakyanan. Tapos paggawas na ito si Nature. Basig dugay pa to. Guard, pati guard. Patayin muna natin yung sakyanan guys, no? Kasi naka-andar kasi ito. Magtitipid tayo ng gasolina guys. Ayan, naka-andar siya. Tapos palabas natin si Nature. Chor. Guard, kuwar ko si Nature guard. Ayan, patayin muna natin yung sakyanan natin guys. Kasi buti lang may na makatipid gasolina. Tipid kunti gasolina guys. Butang lang guard. Nature. Kasi may mama wala dia. Wala yung mama. Wala pa yung mama. Wala pa man mama.